Hi everyone! So this video is all about how to apply in 5-1 Tag Bisaya version. Okay, so daghang nangutana na ko og unsaon kuno pag-apply sa 5-1 Tag. So given na ni siya nga naa kay qualified na ka sa atong basic requirements and sa ato ang technical requirements. So first step nga imong buhaton is to click a link. So if you want me to be a referral nga ako mo guide nimo throughout your application, of course you can click my link. Okay? And then, pag-click nimo sa link, mao ni ang mugawas. So, start teaching English online today. Pangayuan ka og name, first name, surname, email address. So, make sure nga imong email ad is active na siya, nga maka-receive siya og mga messages or email kay diha mag-send si 5-1 Talk og mga instructions about your application. And then, preferred schedule. So, are you available to teach during peak hours or late night? Okay, if yes, yes. If no, no. Okay, mobile number, and of course, you need to create your password. So don't forget your password kay mao na siyang imong i-enter later. And after that, imong i-click ang sign up. Okay, so pag-click nimo sa sign up, na kay ma-receive nga thank you for signing up. So it means that successful ang imong registration. Okay. Alright, so after that is imuhang i-enter ang imuhang mga information, additional information dito kanang mga birth date, education, mga nabaka experience. So kaya ra kay ninang tubagon kay mga about na siya sa inyuhang information about yourself. Alright, so mao na siya first step, sign up and complete your profile. Ikaduha, online interview. So sa online interview, na siya duha ka klase nga interviews, AI interview og human interview. So okay, so kung ganahan ka magpa-interview karon dai na kay makita nga start now, kinahanglan ka nga mo enter within 6 hours kay ma-expired na siya. After 6 hours dili na ka pwede magpa-interview sa AI. So adto na ka sa human interview. And it's okay. Kung dili pa ka ready, you're not ready yet, wala pa kay white background, dili pa ka ready and all. So, kabalo ko nga kaya ra kaayni ng interview kay pangutanon ra kag about pangutanon ka about tell me about yourself and pabasahon ka og passage. So practice your pronunciation, especially TR and TH. So number 3 is pre-service orientation and technical check. So sa pre-service orientation, ang naadiha is palantawon ka og video. After nimo lantaw sa video na ay siya exam or assessment. So ang questions is about ra sa imong gilantaw nga video. So I know for sure nga maka-answer ra jud mo na. And if you have may questions, of course, you can ask me. You can message me kung naa kay mga pangutana nga wala nimo nasabtan kaayo. Okay, technical check. So I already made a video about this kung saan pagpasa this video. So lantawa ra ninyo nga video on how to pass a technical check, and I know that you can do it. Okay, so after nimo sa pre-service orientation and technical check, mo proceed na yun ka sa step number 4, which is NTT or New Teachers Training. So unsay naa sa NTT? So naa diha tudluan mo mock demo diha tudluan mo unsaon pagtudlo diri sa 5-1 Talk. So unsaon pagtudlo sa estudyante, naa siya mock demo, pronunciation check, and of course naa siya kanang i-train mo kung saan pag-navigate sa AC, sa classroom. So, diha mo tudluan mo tanan og unsaon para mahimo kang teacher there sa 5-1 Talk. Kung makapasar na ka sa NTT, congratulations kay mo proceed na ka sa next step, which is number 5, demo teaching, onboarding, and start teaching. So, sa demo teaching, so 15 minutes ang demo ninyo na mo specific nga topic, pages nga i-klase diha, and tudluan man mo ana before mo demo. So I know that you can do it. So sa onboarding, after that, kung makapasar mo sa inyong demo, so mo proceed na mo sa onboarding, which is tudluan mo kung unsaon pag open sa profile, unsaon pag open ng slots and everything. Okay, tudluan mo. And after that is i-review ang inyong mga documents nga gipasa, and congratulations, you are hired and welcome to 5-1 Tag. Okay, so these are the
5 easy steps on how to apply in 5-1 Talk. So first is sign up. Second is interview. Ikatulo is pre-service orientation and technical check. Number 4 is new teachers training. And the last one is demo teaching. I know that you can do it. And of course, if you have any questions about your applications, okay, so you can chat me. Ayaw mo kaula og chat na ko kay naara ko mo tubag sa inyong mga pangutana.